Wag ka pa aji baga na di kadwa aji driver ko agdag lagi tek kung kuna na. Kurit ba kurit tingrat kung kuna na rod. Sige boss. Ayun oh, may bit-bit na makina si Kabro. From Biskaya pa nang galing. Hello, shout out mga kabro. Dito tayo sa kay bro. Sulit to. Punta kayo rito. Nakarating sila dito sa Paniki. Ayun yung sasakyan nila, owner. Kahit baha. Ayun oh, baha na dito sa tapat namin oh. Yan, may bibigyan tayo kay kabro. Ayun oh. Oy! May daladalang gulay si Bossing. Ayun. Nagimasan. Nagimas nga ikwati-ikwati yun, nilaga. Thank you boss ha. Shout out kay boss. Yan. Good morning. Kabro, good morning. Ayun yung makinang dala nila. Oh. DMX. Sira na pala yung kanya, manifold niya. Oh. Na-stockan boss, na-stock na. 2020 na stock to eh. Ito yung carburetor niya. Yan. Ayun yung manifold nyo, wala na na sira na. Bumigay na. Okay. Sige boss. Nagkape kayo? Sige, wala ka. Nagpasen? Okay. So thank you dito sa kwan boss ha. Pang nilaga. Nagimasan, uri ginisa nga sardina sa atin. Nagsarapan. Okay. Ayun boss. Good morning from Nueva Vizcaya. Boss, ano yung shoutout mo? Oh, shout out ita ka nagabis kaya may kitag patarman kini ka bro, ta solid, quality trabaho na. Ayun. Thank you boss. Sige bro. Sige. Wala. Ikaw bro. Shout out sa trabaho ta game ba. Ayos. Brian Ignacio. Ayun. Okay na. Good morning, good morning.